ఆయన కంఠంలో బాణం వదిలినాడు. నేను కొట్టిన బాణం తలపై తాకింది. ఈ కంఠంలో వదిలే బాణం ఎక్కడి నుంచేది? దాన్ని శబ్దవేది క్రియ అంటారు. అంటే ఎక్కడైతే శబ్దం వచ్చిందో ఆ శబ్దానికి బాణంతో గురిలు కొడతారు. ఈ విద్య దశరథుని దగ్గర ఉండేది. శ్రవణ కుమారుడు ఎప్పుడే నీళ్లు నింపుతున్నాడో అప్పుడు ఆ నీళ్లు ఏదో జింకనో ఏమో నీళ్లు తాగుతుందని బాణం వదిలిన దాన్ని శ్రవణ కుమారుడికి బాణం తాకి చనిపోయిన విద్య మనకు రామాయణంలో దొరుకుతుంది. శబ్దవేది అంటే ఎక్కడైతే శబ్దం వస్తుందో ఆ శబ్దం వచ్చే దగ్గరే బాణం కొడతారు. ఆ బాణం అలా కొట్టిన ఏకలవ్యుడు ఆ కుక్కను ఆపేసి कुकर लेकर बच्चे कुकर लेकर उसको निमृतु उस कुत्ते को नजदीक लेकर उसको सहराते हुए उन्होंने एक एक बाण उसके कंधे से निकाला। फिर कुत्ता जैसा का वैसा था उसको मारने लगा। जो अर्जुन का बाण था गलत लगा था, यहाँ लगा था, उसको भी लगा और उसने लग गया। द्रोणाचार्य की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि प्रभु ये क्या चीज है, इसने उसके कंठ में कैसे बाण मारे? वो भौंक रहा था और उसका आवाज कैसे बंद किया और मेरा बाण क्यों नहीं लगा? तो द्रोणाचार्य ने कहा वो शब्द भी विद्या, जहां से शब्द आया है उस शब्द को ही मारने की विद्या है। प्रभु आपने मेरे को ये विद्या नहीं सिखाई। तो द्रोणाचार्य पहले तो आश्चर्य में रह गए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि संसार में सबसे बड़ा धनुर्विद्या का शिष्य तुझे बनाऊंगा, लेकिन ये तो उससे भी बहुत ही श्रेष्ठ निकला। उन्होंने कहा कि ये विद्या तुमने कहाँ से सीखी? तो उन्हें नमस्कार करते हुए कहा मैंने मेरे गुरु द्रोणाचार्य से सीखी। अब अर्जुन को तो गुस्सा पारा यहाँ चढ़ गया, मैं साथ में बैठा हुआ हूँ और इसने द्रोणाचार्य के छुट्टी विद्या सिखा रहे थे इसको मेरे को छोड़ के, ऐसे विद्या सिखाए। अपने गुरु पर रूठ गए। अर्जुन जाके बाजू में खड़े रह गए। अर्जुन रोज रात्रि విద్య నేర్పి ఆడాయని వీడికి విద్య నేర్పినా నాకు విద్య రాదు. అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఇంకా అర్జున్ శిష్యుడు ఆయన కాకుండా వీడు నేర్పా అంటే రేపటి రాజ్యంలో తిండి బంద్ అయిపోతుంది. వాడు తిండి పెట్టి అర్జునుడి కనుక నేను కనుక బాణం నేర్ప నేను ఎప్పుడు విద్య నేర్పినాను రా నీకు అని उसको बुलाकर मैं कब तेरे को विद्या सिखाया? प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आइए। हो गया, खास सुगरे डालकर बिठाया और उस मूर्ति को बनाया जिसने उसने मूर्ति बनाई थी और कहा रोज आपका नाम लेते हुए मैं पूजा करते हुए इस धनुर्विद्या को सीख रहा हूँ। तो इस मूर्ति ने धनुर्विद्या सिखाई? हाँ बोले धनुर्विद्या इस मूर्ति ने सिखाई। अर्जुन की तरफ फिर देखा, अर्जुन ने देखा साक्षात आप मेरे पास खड़े हैं और मेरे को विद्या नहीं आती और आपकी मूर्ति विद्या। फिर उठ गया, మరి వెళ్ళిపోయినాడు. ఏంటంటే నేను సాక్షాత్గా మీరు నాతో గురువు ఉన్నారు, వీడు మూర్తి పూజ చేసి నాకంటే విద్య విలువైనవాడా? तो उसने बोला अरे तुझे आती है तो एक बार कौन से मंत्र से इस शब्दवेदी बाण का कौन से मंत्र से तूने ये बाण को मारा है और विद्या रुक गई? ये मंत्र ఓం గురు ద్రోణాచార్యాయ నమః అన్నాను అని ద్రోణాచార్యుడు శక్తి బాణంలో రాని వాడు కొట్టుకున్నాను కొట్టేశాడు. అరే ఈ మంత్రం నాకు చెప్పలేదు నాడు అర్జునుడు, నువ్వు బ్రహ్మాస్త్ర విద్య నేర్పినావు, నారాయణాస్త్ర విద్య నేర్పినావు, ఈ విద్య ఎందుకు నేర్పలేదు అన్నాడు. అరే ఇది నా మంత్రం కాదురా, వాడే అంటాడు, వాడు మనసు అంటాడు, వాడు మనసు అంటే మంత్రం వచ్చేస్తుందా? అరే వాడి భావనలు వాడు భక్తిరా, వాడు భక్తితో అన్నాడు, వాడు భక్తి అంటే నాకు భక్తి లేదా? అరే మీద ఉన్నదిరా. వాడు అర్జునుడు ఎంత చెప్పినా వీరుడు मैं ये द्रोणाचार्य है मंत्र मेरे को क्यों नहीं बोले? अरे मैं नहीं बोला, ये मेरा मंत्र नहीं है रे, वो नहीं बोल रहा उसके, मेरे को नहीं पता है। ऐसा द्रोणाचार्य कहते, वैसा वैसा बोल सकते हैं, मूर्ति भी वही करता है, मंत्र भी वही बोलता है, बाण आप मेरे पास रह के कुछ नहीं बोलते, ऐसी विद्या इसको सिखाते हो। अब द्रोणाचार्य को लगा कि मैं क्या करूं, इसको कैसा समझाऊं अर्जुन को, अर्जुन नहीं समझ रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा तू चुप बैठ जा, मैं देखता हूँ। उसके पास गए। अब समझ में नहीं आता, सारे पंच पांडव कुरुवंश के सभी लोग एक अपने इस तरह से देख रहे थे। द्रोणाचार्य ने कहा हे एकलव्य, तूने तो इतना बड़ा सब कुछ कार्य किया है, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, जब तू गुरु से विद्या सीखा है, इतना महान हुआ है, तो क्या तू मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देता? तो एकलव्य ने कहा सहर्ष, अगर आप गुरु दक्षिणा मेरे पास से ले रहे हैं तो ये बात मुझे निश्चित हो गई कि आप मेरे गुरु हैं और मुझे इसमें सम्मान है। आप सर भी काट कर देने के लिए कहो तो मैं दे देता हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिष्य माना है, मैं आप जो कहो करने के लिए तैयार। द्रोणाचार्य बोले ये भी मैं फंस गया। अब इसको ऐसा बोला कि दक्षिणा दे, तो मैं गुरु दक्षिणा लेने वाला हो गया और ये शिष्य हो गया, मैं तो गुरु हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तेरे दाहिने हाथ के अंगूठा दे दे, क्योंकि हम देखते हैं अंगूठा ही मेन होता है जिससे हम बाण मारते हैं।
और उस अंगूठा एक कुटिल नीति से कहा कि तेरा अंगूठा दे दे, ये బొటన వేలు నా కోసి ఇచ్చేసేయి అని ఒక నిమిషం కోసం ఏకలవ్యుని కంటిలో నీళ్లు వచ్చినాయి. కానీ ఆయన అన్నాడు, నా గురువు ప్రాణం అడుగు ఈ వేరెంత, मैंने गुरु से कहा है कि तुम अगर पूछो तो सर काट के देता हूँ, ये अंगूठा क्या चीज है. उनके हाथ में दे दिया और अर्जुन की तरफ देखा. थोड़ी थोड़ी अर्जुन मुस्कुरा रहा था और अर्जुन को पता चला कि अब इसका अंगूठा कट कर हो गया है तो धनुर्विद्या में धनुर्बाण क्या करेगा. और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर द्रोणाचार्य के चरणों में अपना सर झुका दिया. द्रोणाचार्य आशीर्वाद देने से भी रहे, अगर आशीर्वाद देते तो अर्जुन को गुस्सा आता था. तो उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप गुरु दक्षिणा लेकर श्रेष्ठ आपको अगर अच्छा लगता है, प्रसन्न है मुझ पर, तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करो. द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया, गुरु दक्षिणा ली और उन लोगों को लेकर चले गए. सभी लोगों को लेकर चले गए, लेकिन एकलव्य वैसा ही बैठा रहा और थोड़ी देर रोता रहा. उसके बाद में कहा कि मेरे आज द्रोणाचार्य ने मुझे शिष्य माना है, मैंने उनको गुरु दक्षिणा दी है. और फिर वो आया और वो अपने अंगूठे को छोड़कर इन 2 उंगलियों से ही बाण चलाना सीख लिया. जय गुरु द्रोणाचार्य नमः. फिर बात धनुर्विद्या आरंभ कर दिया. बात आई गई हो गई, बहुत दिन तक चलते रही. बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो जरासंध जो था वो वहां का पूर्ण राजा था और निषाद उसके हाथ का एक गुलाम राजा था. एकलव्य के पिता जो थे जरासंध के गुलाम थे. जरासंध के राज्य में रहते एक सामंत राजा थे. जरासंध कंस का मामा लगता था. कंस को जब कृष्ण ने मार दिया तो जरासंध कितनी बार भी कृष्ण के साथ गए, उनकी सारी अक्षौणी सेना को मार सके, कौन, कृष्ण और बलराम, लेकिन जरासंध को मार नहीं सके. जरासंध में विद्या थी और उनको कृष्ण को पता था कि जरासंध को मारने वाला केवल भीमसेन ही है. लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तो जरासंध पूर्व वंशों से आया. तो पहले कृष्ण ने भीमसेन को ले जाकर जरासंध को मारने की प्रक्रिया की. अब उसके बारे में आप सबको मालूम है, उसको आधा शरीर ढूंढता था, उसको आधे शरीर को डालकर जरासंध को मार दिया. तो फिर सभी लोगों ने आकर कहा कि ऐसा कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ गया है और वहां पांडवों के विरुद्ध में कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है और उसमें द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य आदि सभी लोग कौरव वंश के साथ है और युद्ध चल रहा है. तो एक कृष्ण ने किसी के हाथ से कहकर कहा गया कि निषाद राज आप पांडवों की तरफ से युद्ध करें. निषाद రాజు అన్నాడు కదా, నువ్వు పాండవుల వైపు నుంచి యుద్ధం చేయి. అయితే ఏకలవ్యుడు అడిగినాడు కదా, ఎవరెవరు కురు వంశంలో కౌరవుల వైపు నుంచున్నారు, ఎవరెవరు పాండవుల నుంచి వైపు నుంచున్నారు. పాండవులు చెప్పిన తర్వాత ద్రోణాచార్యుడు కౌరవుల గురువు కాబట్టి ద్రోణాచార్యుడు కౌరవుల వైపు నుంచే ఉన్నాడు. అప్పుడు ఏకలవ్యుడు అన్నాడు కదా, నేను నా గురువు వైపు నుంచే పోట్లాడతాను, నా గురువు వైపు నుంచే యుద్ధం చేస్తానన్నాడు. ఆ మాట విన్న తర్వాత యుద్ధం ఆరంభమైంది. అందరికి తెలిసిన విషయం, युद्ध चल रहा था. युद्ध चलते चलते एक को सबको मार रहे थे. बाद में पता चला कि श्री कृष्ण ने छल के कारण अश्वत्थामा हतः कुंजरः, अश्वत्थामा कृष्ण द्रोणाचार्य का बेटा था और गलती से अश्वत्थामा मर गया ऐसा बोल के हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी बोले. लेकिन ये बात सुनकर द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक धनुष बाण रहता है तब तक उसको कोई नहीं मार लेता. जब उनको पता चला कि उनका बेटा मर गया है तो उन्हें धनुर्बाण नीचे रखते ही कृष्ण ने कहा, अर्जुन चल बाण चला. बाण चला, द्रोणाचार्य को मार दे. उन्होंने बाण चलाया और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई. यह बात युद्ध में सारे लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन जब एकलव्य को पता चला कि द्रोणाचार्य को मार दिया गया है और अर्जुन ने उन्हें मारा है, कृष्ण के कहते बहुत गुस्से में एकलव्य आ गया कि मेरे गुरु को मारने वाला एक कौन व्यक्तित्व है. और एकलव्य जोर से अपने आया और धनुर्बाणों से इतना बाण छोड़ा कि अर्जुन भी हतप्रभ हो गया. उसके बाणों को ले नहीं सका, वो बहुत क्रोधित था. ये देखकर कृष्ण देखे और कृष्ण ने देखकर कहा कि अर्जुन तू ठहर जा, उसके क्रोध के सामने तू टिक नहीं सकता. तो अर्जुन ने कहा ये कौन है? वही निषाद पुत्र एकलव्य है, वो बाण छोड़ रहा है, तो उसके सामने टिकने, तू ठहर जा, तेरा बाण मुझे दे दे. और प्रभु श्री कृष्ण ने एकलव्य पर बाण छोड़कर एकलव्य को खत्म कर दिया. కృష్ణుడు స్వయంగా బాణం అర్జునుడికి తీసుకొని నువ్వు అర్జునుడిని చంపలేవురా, నేను చంపుతాను అని కృష్ణుడు బాణం చేసి ఏకలవ్యుడిని చంపేసినాడు. ఏకలవ్యుడు చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆ ముగిసిన తర్వాత కృష్ణుడు వచ్చి అర్జునుడికి అంటాడు. అర్జునుడు అంటాడు కృష్ణుడికి, ఏకలవ్యుడిలో ఇంతే ఉంది తండ్రి అంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం మాట్లాడకుండా ఉంటాడు, ఏం మాట్లాడు. యుద్ధం ముగిసిపోతుంది, అంతా అయిపోయిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు గోలోకానికి
పాండవులు స్వర్గ ఆరోహణ చేస్తూ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గోలోకం లోపల ఒకరోజు కూర్చుని ఉంటే ద్రోణాచార్యుల వారు శ్రీకృష్ణుని కలవడానికి వస్తారు. श्री कृष्ण कलवడానికి గోలోకంలో వస్తారు. द्रोणाचार्य सब युद्ध सब समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को भगवान को मिलने के लिए गोलोक में आते हैं। ये तो पांडव तो स्वर्गारोहण करते हुए स्वर्ग को चले गए और श्री कृष्ण अपने राधा के साथ गोलोक में वास करते थे। कृष्ण के मिलने के लिए द्रोणाचार्य आए, अपने सभी शिष्यों को लेकर आए। तो वहां कृष्ण ने द्वार पर उनका बोला, उनको स्वागत किया, अंदर आए तो देखते क्या है कि एक सिंहासन पर एक नया व्यक्तित्व, एक नया आदमी किरीट वगैरह धारण करके गोलोक में बैठा हुआ है।